आम घर जाइथिनी एथर पूरा मन शांति करी खाइ मझिरे मझिरे हो थरिए खाइ जदि जुआ देकी माने ता आग दिन पखाळटा टिके रख देई थांती मिसे देइले तमे मामा तमे निजे कहले ना लंका चकुड़ी आ खाई कि मो डंटी हेतल लागला फेर एबे तुम गलो लंका देखुन केतरा ओना त तोळू तोळू ना लेंबू दे दिए लेंबू आचार बोली लंका दळली एत दळा Good morning. So guys, welcome to our channel Trupti.Shreya Express. So guys, time da asike helani ethi 8:10 helani. Mama da aji late uthile kaina Sunday na daily late uthunde ebe. Let's see kon kochunde. Very good mummy. तमे एठी ये झाड़ू फाड़ू मारी की धोई दे की कौन या कहते पट्टी को धोई दे की तमे सेठी फूल तोड़लानी एत जल्दी काम संडे संडे मीन्स संडे मीन्स संडे सब तो ओनारे हम उठी की काम ना सारी जाउची वाकिंग संडे रे कोन आज वाकिंग जाइथिलो आज आइनु लेट उठले संडे रे टिके तो पुणी मजा करिबे ना समस्त मजा कर मजा करिबे ना तो हम हेदा लेट रे उठली काम सरी लाइन जेबी ब्रश करबी गाधेबी काली भी लेट रहतला तो छाड़ी के आसिक 9टा हेला पूजा कली 8:30 फूल तोड़ली तू ब्रश करछ बालो ना तो पाई मु खाला धन पाई सुए धन मु खाली उठी के आसला पर से संगे संगे हेडोटा फूलटे फुटिची हां फुटी छुई हमर हेलानी आम जा तू ब्रश कर जा ओके चुट्टी दला मन बहुत अच्छी मम्मी तुम एते साइज करी कुंडौच नो 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 केते चुट्टी हो ना घोड़ा ना चुट्टी एबे भी नहीं कि देखंतु गाइज लास्ट को इट्स माय स्टाइल स्टाइल बोली एठी सब स्ट्रेट चुट्टी थिबा एटा सी कले कले एवळा एवळा हे जे देखंतु गाइज सेटा हे जाउ तुम कोन करिया मो फैमिली सब आम फैमिली रे मोर सब तो स्ट्रेट चुट्टी तोर टिट्टो माउस को स्ट्रेट चुट्टी तांकर अग को पूरा ये थिबो टिट्टो माउस रो बड़ माउस रो स्ट्रेट चुट्टी मिट्टू माउस रो तो स्ट्रेट चुट्टी टिट्टो माउस रो ते नो ठीक आज मु काली 9टा रे पूजा करथना आज आ लेट हो मामा डेरी बोल हम जाउ पढ़िया जान खाई चलनु नहीं पीज ना हां पीज नाइट पी न आई कि नहीं 11:30 रे तब रंगड़ा का माया जन मसी देखिबे कोन रंगड़ा का माया जल हां हो जा हम जाऊ छी बाय बाय चलो चलते हैं मम्मी क्या कर रही है देखते हैं वाह मम्मी 1 घंटा हो गया आपका पूजा खत्म नहीं हुआ क्या करते रहते आप पूजा में आके 1 घंटे में खत्म नहीं होता ए मामा दीप बुलो जल्दी केते तो थोड़ू भी देखो आप तो निजे भी थोड़ू जल्दी तो बढ़िया से सजे देने मामा आज वाह हाय टगर फूल मामा पखाड़ पे डाकर आसले आंटी घर हां बा आंटी के तो डाकले हम एपर्यंत जाइन मोर पूजा केतल सरीबो आबे आरती करबी हे भगवान चौरा एठू बंधबार भोग देके आसी बई पड़मी आ दियंता मामा मते भोक लागिलानी भोक लागिलानी थरे कोन कोन मु पखाड़ खाइले
ପଖାଳ ଖାଇବିନି ହେଲା। ଖାଇବ ଖାଅ ନା ହଁ ଖାଇବି। ଖାଇବୁ ଆଉ ଭଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ପଖାଳ? मम्मी कौन गैस ऊपर आलू बसेबी ଆଉ କୁକର ନା ଚାଲୁ ବସିବ କୁକରରେ ଗାଇସ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଆଜି। ପଖାଳ ଭାତ ଛୁଙ୍କ ଲଗା ହେଇକି ଆଉ ପଖାଳ ଏଠି ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ଆଳୁ ସାରୁ ବଘରା ଇଏ ହେଲା ଆଳୁ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ଇଏ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲ ଇଏ ହେଲା सबसे स्पेशल ଆମ୍ବୁଲ ଟମାଟୋ ପିଆଜ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦଳା ଆଉ ଇଏ ଶାଗ ବଢି ଭଜା ଇଏ ପାଟିଆରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ରିନା ପୁଣି କ'ଣ କଲ କିଲୋ? ଓହୋ ତାକୁ ମାଉସୀ ବଡ଼ ବାଇଗଣ କରିଦେଲେ ବୁଝିଲ ନା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାଇଗଣ ହୁଏନି ନା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ଏବେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆସି ଯାଇଛି। ଆଇଟମ୍ ନାଁ ତ କହିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣିଲ ବା ଏଇଟା ଆମର ଲିମ୍ବ ପିତା ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ଏଇଟା ଆଚାର ତ ଆସିଥିଲା। ସେ ଇଏ ହେଲେ ରିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଗୀତା। ତ ଏଠି ଆମର ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ରେଡ଼ି ଆଉ ଧନ ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ ଖାଇବନି ତାର ପ୍ଲେନ୍ ପଖାଳ ଖାଇଲା ଆମେ ଖାଇବୁ। ପଖାଳଟା ଖଟା ହେଇନଥିଲା ତ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଲ ଗୁଳି ଖଟା ହେଲା ନା ଖଟା ହେଇନି ମୋର ବହୁତ ଖଟା। ସିଏ ଯୋଉ ପଖାଳ ଯୋଉ ବାସି ପଖାଳ ଯୋଉ ଇଏ କରିବ ହାଣ୍ଡିରୁ ଖାଲି ବାଡ଼ିବ ସିଏ ଯୋଉ ମହକ ଆମ ଘରକୁ ଯାଇଥିନି ଏଇଥର ପୁରା ମନ ଶାନ୍ତି କରି ଥରିଏ ଖାଇଛି। ଯଦି ଜୁଆ ଦେଇକି ମାନେ ତା ଆଗ ଦିନ ପଖାଳଟା ଟିକେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଅନାଅ ହାଏ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ହଉ ଦାଦା ପିଆଜ କ'ଣ ଖରାପ ହେଲା ପିଆଜ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପିଆଜ ପକେଇକି ଖାଇଲେ। ଆଉ ତ ସବୁ ବଢ଼ିଆ। ରିନା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ କରି ମୁଁ ଟିକେ ସଜବାଜ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ଆଜି ସଜବାଜ ହେଇଯାଅ ବିନା ମେକଅପ୍ ତମେ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆମ ତମେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇ ଫୁଟି ବାହାରିବ। ଆମେ କ'ଣ ମେକଅପ୍ ନେଉଛୁ ହେଇ ଲୋ ଭାତ ଖାଉଛି ମିଛ କଥା କହିବିନି ମୁଁ ସବୁ ତମକୁ କୁହେ ନା ରିନା ବସିଥିବ ସେଠି ଖରାପ ପୁରା ଗୋରା ଲୋକ ନା ତମଠାରୁ ତମଠାରୁ କଲର ମୋ ଝିଅ ବାପା ଦୁଶ୍ମନ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମାନେ ଟ୍ରଲି ନେଇକି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ସେଦିନ ଏତେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ଝୁନୁର ମୋର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇ ହେଲାନି। ନୀଲ ଫାଇନାଲି ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ମଜବୁରରେ ସେ ଗଲେ ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଟା କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ। ତ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ବାଲା ବି ସେ ଆମ ଡିଫେନ୍ସ हेलो हाय गाइस गुड आफ्टरनून ଏବେ ରାତିକି ଆସିକି ରହିବେ। କାହିଁକି ଲଙ୍କା ଖାଉଛ ହଉଛ କାହିଁକି ଲଙ୍କା ଖାଲି ତାକୁ ଦଳି ଖାଲି ଟିକେ ପାଟିରେ ମାରିବେ ତଣ୍ଟିରେ ବାଜି ଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ଦେଲାଣି। ତମେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲ ଯା ଏବେ ଆସିକି 5ଟା ହବ ଏଇ ସାଇଲାଣି ତୁମେ ଖାଉଛ ଖାଉଥିଲ କାହିଁକି ତମେ ମେଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି ଦେଇଦେଲୁ ବେଶୀ ପଖାଳ କୋଉଠି ଖିଆ ହେଇଛି ତୋରାଣି ପିଇକି ଶୋଷ ଗଲା ପଖାଳ ବେଶୀ ଖିଆ ହେଇଛି ନା ଏମିତି ଭାତ ଗାଈ ତମେ ମାମା ତମେ ନିଜେ କହିଲ ନା ଲଙ୍କା ଚକୁଡ଼ି ଆଉ ଖାଇକି ମୋ ତଣ୍ଟି ହେତେବେଳେ ରହିଲା ଫେର ଏବେ ତମେ କଲ ଲଙ୍କା ଦେଖୁନ କେତେଟା ନା ତା ତଳକୁ ତଳ ନା ଲେମ୍ବୁ ଦିଏ ଲେମ୍ବୁ ଆଚାର ବୋଲି ଲଙ୍କା ଦଳିଲି ଏତେ ଦଳା ଲଙ୍କା ଦଳା ଆଉ ଅଛି କ'ଣ ଖାଇଦେବ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି କହିଲେ ମୁଁ 10ଟା ବେଳେ ଶୋଇବି ଏଇ 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ଲୋ 50 ଜଲ୍ଦି ପକେଇବା ପଳେଇବା କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ଜଲ୍ଦି ବାସନ ମାଜିନି ରଖିଦିନ ଖାଲି ସକାଳୁ ନା ମାଜିବି କାଲି ଉଠିବୁ ଜଲ୍ଦି 4:40 ନ ଉଠିଲେ ହବନି। ଆଜି ମୋ ପାଗଳ ପୁରା
होल डे पूरा ब्लॉग संभालছি ମୁଁ बिल्कुल भी गोटे क्लिप करनी धन ये सब नो थैंक यू कोकम चलो आज धन ब्लॉग करची तो आज ब्लॉग टी केମିତି कौन लगला प्लीज कमेंट रे जणातु आ वीडियो दी भल लागे तो गोटे लाइक करन तापर कोन करे धन कोन तो like share and subscribe to our channel comment down तू इंट्रो कर तो एंड कर दे मु इंट्रो करथिले तमे एंड करिया कथा तो इंट्रो कर एंड कर दे आ तुम बिल्कुल करने तमे कोन करो ମୁଁ କିଛି କରେନି ମୁଁ ନାଇଟ ତେଲ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼େ ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ମୋ ନାଇ କଟା ନାହିଁ ନା ନାଇ କଟା ହେଇ ତେଲ ଦେଇଛି କେତେ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଫେରି ଦେଉଛି 78 କିଲୋ ହେଲାଣି 78 no. କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଖାଇବି ତ ଯାହା ହେବା କଥା ହବ सो गाइस आपण मानक यदि हम वीडियो भल लगी थाए ताले प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु एंड सब्सक्राइब करंतु हम चैनल को एंड कमेंट करंतु हम वीडियो टी आपन को केमिति लागिला जदि आपण मानक हम वीडियो टी भल लगी थाए ताले प्लीज लाइक करंतु सब्सक्राइब करंतु हम चैनल को एंड प्लीज कमेंट करंतु।